Hey Corpus Christi, are you tired of car dealers who say no? Well, at All Star Mitsubishi, we say yes. We say yes to 100% credit approval every time, guaranteed. We say yes to low payments. Get the new 2014 Lancer for only $169 a month. We say yes to peace of mind. All new Mitsubishis come with a 10-year, 100,000-mile warranty. We say yes to satisfaction. Get no payments for 90 days. At All Star, we encourage everyone to trade in, trade up, and drive away today in your new car. So what are you waiting for? Come say yes to All Star Mitsubishi today. Ahora es el momento de ahorrar miles durante el evento de liquidación de verano en All Star Mitsubishi. Hola, soy Verónica. Si ganas $350 por semana, puedes ser aprobado hasta $20,000 en crédito. En All Star te garantizamos 100% de aprobación de crédito cada vez, sin pago por 90 días. Contamos con nuevo Mitsubishi hasta $10,000 de descuento en el MSRP. Todo Mitsubishi tiene una garantía de 10 años, 100,000 millas. Y siempre pagamos el mejor precio por tu intercambio. Visita All Star hoy.